बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जनरल का प्रॉब्लम नंबर 10 करने लगे हैं। सोहेल अफजल की बुक का है और इसकी तरफ हम बढ़ते हैं। 2015 का ये डाटा दिया गया है। इसमें बताया गया है कि अगस्त 1 को साद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 कि साद ने 50,000 से कारोबार शुरू किया। तो 50,000 कैश कारोबार के पास आया, जो कि एसेट है, एसेट बढ़ गया। तो 50,000 कैश काउंट क्रेडिट हो गया, सॉरी डेबिट हो गया। और चूंकि ये साथ लाया है यानी कैपिटल है, ये मालिक की तरफ से है, तो कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया 50,000 से। ये सॉरी गलत लिखा हो तो उसको मैं ठीक कर रहा हूँ जी। 50,000 से डेबिट हो गया कैश और 50,000 से कैपिटल हो गया क्रेडिट। नरेशन लिखी जाएगी। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश कि बिजनेस स्टार्ट हुआ कैश से, अगस्त 1 का है। नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन है अगस्त 5 की। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000 एंड क्रेडिट फॉर ₹5,000 फ्रॉम अली। तो अली से चीज़ें खरीदी गई 10,000 रुपये की नकद खरीदी गई और 5,000 की उधार पर। तो गोया कि टोटल परचेज हुई 15,000 की। तो परचेज एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस 15,000 का हमारा हुआ परचेजेस के नाम का। ये परचेजेस के नाम का हमारा एक्सपेंस 15,000 का डेबिट हो गया, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। अच्छा, अब इन 15,000 में हमें अलग अलग बताना पड़ेगा। एक तो ये कि कैश 10,000, कैश परचेज 10,000 की है, तो कैश हमारा 10,000 गया होगा। कैसेट होता है, कैश एसेट होता है, एसेट कम हुआ होगा, एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया 10,000 से। लेकिन 5,000 की जो हमने उधार की परचेज की है अली से, अली हमारा क्रेडिटर बन गया, लाइबिलिटी बन गई। लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, और हमने 5,000 की लाइबिलिटी हमारी क्रिएट हुई अली की, अली हमारा क्रेडिटर बन गया। तो नीचे नरेशन लिखी जाएगी। ये एक कंपाउंड एंट्री है परचेज की वजह से। हम लिखेंगे इसकी नरेशन। गुड्स परचेज फॉर कैश एंड क्रेडिट कि हम नकद भी खरीदी गई और उधार पे भी गुड्स की परचेज हुई है। नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन है अगस्त 7 की। ये अगस्त 7 डेट हमने लिख ली यहाँ पे। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, ये एसेट हमने कैश पे हासिल किया है फर्नीचर का। तो फर्नीचर एसेट होता है, एसेट जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। तो एसेट हमारा फर्नीचर है, तो फर्नीचर अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। कितने से? 4,000 से। चूँकि नग खरीदा है तो कैश वाला एसेट हमारा कम होगा। एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ 4,000 से। नरेशन लिखी जाएगी। फर्नीचर परचेज फॉर कैश कि फर्नीचर खरीदा गया नकद। 9 अगस्त की ट्रांजैक्शन है जी कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश 12,000 एंड ऑन अकाउंट 6,000 टू असलम। गोया कि टोटल जो सेल्स हुई है हमारी 12 और 6 18,000 की सेल्स हुई है। तो सेल्स इनकम होती है, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो 18,000 की ये देखें हमारी सेल्स हुई है, क्रेडिट हो गई। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ? कैश हमारे पास 12,000 आया है तो कैश एसेट होता है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो कैश काउंट हमारा डेबिट हो गया 12,000 से जी। और 6,000 की असलम को हमने उधार पे बेची है। असलम हमारा बन गया डेटर। डेटर क्या होते हैं? जिससे हमें पैसे मिलने होते हैं। ये हमारा एसेट होते हैं, एसेट बढ़ गया हमारा, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो असलम डेटर एसेट हमारा बढ़ गया है, तो असलम के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 6,000 से। तो नरेशन लिखी जाएगी। गुड्स सोल्ड फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे और नकद चीज़ें बेची गई। और अगस्त 15 की ट्रांजैक्शन है। अली अकाउंट सेटल्ड रिसीविंग ₹200 एज डिस्काउंट। अली
کو ہم نے پیسے دینے تھے، علی کا اکاؤنٹ ہم نے سیٹل کر دیا، یعنی حساب بے باک کر دیے۔ کس طرح سے؟ ہم نے 200 روپے اس سے ڈسکاؤنٹ لیا۔ علی کو دیکھیں ہم نے پیسے دینے کتنے تھے، علی کو ہم نے 5000 دینے تھے۔ اب 5000 میں سے 200 روپے ہمیں ڈسکاؤنٹ ملا، گویا کہ ہم نے اب 4800 روپے 4800 کیش دیا۔ یہ دیکھیں کیش اکاؤنٹ کو ہم نے کریڈٹ کیا 48,000 سے۔ اچھا، مگر 200 روپے ہمیں ڈسکاؤنٹ ملا۔ ڈسکاؤنٹ جو ہوتی ہے وہ انکم ہوتی ہے، انکم جب بڑھتی ہے، انکم دیکھیں جب بڑھتی ہے تو کریڈٹ ہوتی ہے، تو ڈسکاؤنٹ جو ریسیو ہوتا ہے وہ انکم ہوتی ہے اور وہ کریڈٹ ہوتی ہے۔ اچھا، اور ہم نے اس کا اکاؤنٹ سیٹل کیا، یعنی ہم نے حساب کلیئر کر دیا۔ تو ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ علی سے ہم نے 5000 کی چیزیں لی تھی، تو 5000 ہم نے کلیئر ہو گیا۔ اب ہماری یہ لائبلٹی نہیں رہی، علی کو پیسے دینا ہماری لائبلٹی تھی۔ لائبلٹی جب بڑھتی ہے تو کریڈٹ ہوتی ہے، لیکن جب گھٹتی ہے یا کم ہوتی ہے یا ختم ہوتی ہے تو ڈیبٹ ہوتی ہے۔ تو علی کی لائبلٹی ہماری ختم ہو گئی 5000 کی۔ دیکھیں یہاں پہ علی کی لائبلٹی بنی تھی 5000 کی، اور یہاں پہ علی کو والی وہ لائبلٹی ختم ہو گئی۔ تو نریشن لکھی جائے گی کیش پیڈ، کہ کیش پیڈ کیا گیا علی کو، اینڈ ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ، اور ہم نے اس سے ڈسکاؤنٹ ریسیو کیا۔ 25 اگست کی ٹرانزیکشن ہے جی۔ اسلم اکاؤنٹ سیٹلڈ allowing 200 ایز ڈسکاؤنٹ، یہاں پہ اب 200 روپے ہم نے ڈسکاؤنٹ دیا۔ اچھا، ڈسکاؤنٹ کا دینا جو ہوتا ہے وہ ایکسپینس ہوتا ہے، اور ایکسپینس جب بڑھتے ہیں تو ڈیبٹ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جب آپ ڈسکاؤنٹ لیتے ہیں، ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ جو ہوتا ہے وہ انکم ہوتی ہے، اور انکم جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کریڈٹ ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے 200 روپے ڈسکاؤنٹ اسے دیا۔ اچھا، اس سے ہم نے لینے کتنے تھے اسلم سے؟ ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ اسلم کو ہم نے 6000 روپے کی چیزیں اسے دی تھیں، 6000 ہم نے اسے لینا تھا۔ اب 200 روپے ہمیں اس کو ڈسکاؤنٹ دینے کے بعد ہمیں 5800 روپے اس سے وصول ہوئے۔ تو گویا کہ ہمیں کیش اس سے 5800 روپے یعنی 200 روپے کم وصول ہوا، مگر یہ 200 روپے ہم نے اپنا درج کریں گے ایز اے ڈسکاؤنٹ الاؤڈ، ایز اے ایکسپینس ہم اسے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اور اس طرح سے وہ جو علی کا تھا، سوری اسلم کا اکاؤنٹ تھا، وہ سیٹل ہو گیا۔ یہاں پہ مسٹیک ہے، یہاں پہ ہم لکھیں گے اسلم، جی اسلم کے اکاؤنٹ کو ہم نے 6000 سے کریڈٹ کر دیا، یعنی وہ اب ہمارا ایسٹ مزید نہیں رہا۔ یہاں پہ دیکھیں یہ اسلم ہمارے یہاں پہ ایسٹ کی بنا تھا جب اس نے ہم سے چیزیں ادھار پہ لی تھیں، 6000 کا ایسٹ بنا تھا، اور یہ ڈیبٹ ہونے پہ یہ ایسٹ بنا تھا، اور یہ 6000 سے یہ اب کریڈٹ ہو کے وہ ایسٹ ختم ہو گیا۔ اور نریشن لکھی جائے گی کیش ریسیوڈ اینڈ ڈسکاؤنٹ الاؤڈ، کہ ہمیں کیش ریسیو ہوا ہے اسلم سے اور ہم نے اس کو ڈسکاؤنٹ دیا ہے۔ یہ جو اس پرابلم میں ہم نے ڈسکاؤنٹ الاؤڈ، ڈسکاؤنٹ ریسیو کی انٹریز بھی دیکھی ہیں، اور زیادہ تر یہاں پہ اس ایگزامپل میں ہم نے کمپاؤنڈ انٹری کے حوالے سے پریکٹس کی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔